Okay, mayong hapon mga kababayan. So niya na usab ta sa usa ka panimalay sa atong usa ka igsoon ato ang duawon tungod kay naginahanglan pud siya sa mga pagduaw. Okay mga kababayan, uban nini sa pagduaw ngadto sa ilaha. Okay, let's go. Ana. Ayo, mayong hapon. Asas mama nimo dong? Okay. Nagngahoy ka parang pangsugnod. Okay. Pasod lami gamay ha. Sulod ko gamay. Ayo. Mayong hapon. Hello. Kumusta? Hi ma'am. Kumusta man ka? Hello mga kababayan, no? Mo ni si Ma'am Cheche, no? Mo ni ang yang baby, no? Mo nilang panimalay o kunin mo lang taon, no? Kini nga malipayon sila, no? Kauban sa yang tibok pamilya. Sa inyo ha gining balay diri, Ma'am Che? Inyo ang balay diri. Mga pila ka tuig na mo nagpuyo diri nga tita? 12 años. 12 anyos? Okay. So, dere aning balaya, 12 anyos na mo. Nagpuyo. Okay. Pila edad sa imong anak nga katong magulang? 12. Okay. Okay. So, kunin mo lang tao, no? Higala ang mga kababayan, no? Ang ilahang kahintang. Paano siya? Makaluluoy gud siya. Pero, kaya ra kaya naman na si Lord, no? Nga naga-supply, no? Sa itong mga pagkinanglanon. Pero sa dili pa, pwede ba nga makashare mi sa pulong sa Ginoo para sa inyo ha? Sa inyo. Okay, so sa dili pa namo ipadayon no ang mao nga interview sa inyo ha. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo no. Nga pagkadadon sa atong magwawali na sa Parkers no. O muna pinaka-importante gud nga bahin sa atong mga kinabuhi ang makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Aron nga dili masayang ngano nga nagpuyo ta ning kalibutan. Dili masaya atong kinabuhi nga nagpuyo. Katong kay nasabtan nato nga aduna day tay manuluwas sa atong mga kinabuhi. Nga kamoy na kupot sa atong mga kinabuhi. No? So tulo ka bahin day ang pwede namo do na i-share namo sa among mga kaigsunan para sa inyo ha. Number 1, share mi sa pulong sa Ginoo sa inyo ha. Ikaduha, nga among i-share mao ang Bible. Mga tamatay mong Bible, kada atay mga igsoon pod nga nagahatag og Bible mo na amo pong ihatag pod sa inyo ha. Ikaduha, naampunan namin mga in-kind sport nga among ihatag sa inyo ha. Okay, so welcome no sa ato ang pulong sa Ginoo. Okay, mayong hapon, igsoon. Praise God, hallelujah. Kalagan mo no? Kalagan mo niya ako Muslim. Nya, Muslim kalagan, pari-pareho lang na siya. Pero bisan sa akong pagka-Muslim, nahimo kong pastor no tungod sa plano kaluhod sa Ginoo. No kahibalo bata nga ang tao importante kayo para sa Ginoo. Nya ang tao bililhon kayo atubangan sa Ginoo. Ay importante sa ka tawo nga mga lagad jud sa Ginoo. Kay nahimugso ta aning kalibutan na ang Ginoo adunay pinakadako nga purpose, no? Ang katuyuan sa Ginoo nga madawat nato ang kaluwasan. Mutuo man jud na nga tanong nga si Kristo gilansang sa cross tungod nato aron ta mabag-o, aron ta makaambit sa kaluwasan. Now matod pa niya sa iyang pulong diha sa John 3 verse 17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyahang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang but pasabot din ni ang mga igsoon nga kalibutan mao kining ato ang kaugalingon mao kita. Nya gipadala sa Dios Amahan ang anak nga mao si Jesucristo aron ikaw, ako, kitang tanan maluwas. Pero ubos sa kondisyon no nga maghinulsol ta, dawaton nato si Kristo unya magkinabuhi ta nga maadlokon nganha sa atong buhi nga Dios kay mutuo man jud ta nga ang tanan tao sa kalibutan mamatay. Mamatay man jud tang tanan. Og sa atong pagkamatay, dunay duha ka butang nga giandam sa Ginoo. No, ang una kadtong yang gisulti dito sa John 14 verse 1 down to 3 nga dili kamo managkagol, sumalig kamo kanak, sumalig kamo sa Dios sa balay sa kumaman na ay daghang lawak.
No, nya ningon siya sa verse 3 nga diin gani ako ato sab kamo. Ang lawak didto nga gitagana sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian mo tong lawak sa mga katawhan nga nangalagad og niilangan ha kaniya misimba. Pero kapag walay Kristo sa atuang kasing-kasing aduna sa lugar nga iyang giandam. No, adunay lugar nga iyang giandam kay duha ra man ka klase ang gitagana sa Ginoo. Kapag ang tao wala mga lagad sa Ginoo, matod pa sa Revelation 20 verse 15, ang ngalan nga dili makaplagan diha sa libro sa kinabuhi igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mutuotang nga na imperno no. Tungod kay biblical man siya. So ang solusyon para makalingkawas ta ni anang maong silot nga gitagana sa umaabot nga panahon. Mga lagad ta sa Ginoo, dawato nato si Kristo, magkinabuhi ta nga puno sa kahadlok sa Dios aron anang nga dapita kay gihimo ang imperno dili man gud para sa tao. Gihimo ang imperno para kang Satanas. Gihimo ang himaya sa Dios para sa tanan nga tao, sa tanan nga mga lagad. Kay karon nga panahon na daghan ang nagtawag sa Ginoo pero jutay lang ang makasulod sa gingharian sa langit. Si kinsa man ang makasulod ang kadtong mga tao nga nagmatinumanon sa pagpangalagad, pagtuman diha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. So nini nga takna sa kahaponon ako mga panghinaot nga nasabtan nato ang katuyuan sa Ginoo ngang tanan nga mga lagad nganha kaniya mamaluwas, ang tanan nga muduol nganha kaniya pagaluwason sa atong buhi nga Dios. Pwede ko makampo sa inyo ha? Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka Ginoo nini nga takna sa kahaponon. Lord God, niya kini ako mga kaigsuonan, ikaw magapamuhat sa ilang kasing-kasing, ikaw magapahinumdum kanila Ginoo, ug ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Tabangi sila sa adlaw-adlaw nilang panginahanglanon, ihatag kanila ang kaligon, ang kadasig. Pinaagi sa pangalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God, mayong hapon natong tanan. Okay mga kababayan, no? Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, no? Tungod kay naata karon sa balay ni Chichi Kauban. Kasi pangalan kayo mo, Frank? Arcel. Ha? Arcel. Upay mong angga. Okay, si Chichi. Mo ni ang ako ang kining suki sa tinapay, no, mga kababayan. Mo ni akong mga suki. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Kunin mo lang taon, pag intro pa lang ako itong niagi, pag parking pa lang ako sa unahan, sa una-una, nakita na ko ilang balay, nga luwi kayo ilang balay. Muna nakaingon ko nga, Lord, unta doon ay kasing-kasing nga kining tandugon ni mo ilang kasing-kasing nga mo kuan sila, mo suporta sila. Muna akong naasa akong kasing-kasing. Kaya kasagaran din ninapitan ang ilahang panginabuhian diri mananagat. Dugay na kan nagat. Sir. Kaya karon ka panagat kay hangin lagi. Oh, hangin no. Okay, so samtang nga wala pa panagat unsa may imong diskarte? Unsa diskarte nimo samtang wa pa panagat? Mara, standard na di diswan. Dahil lang sa balay. Si Ma'am Chichi, unsa imong diskarte po dog? Kung naikuha, kung naay mapapod, maud. Mamawad po. Okay. Manalom, kabalo ka manalom? Di kay kumalom. Di ka manalom. So, imo panagat, imo mamawad ka. Okay. So, kinsa may kabalo mo basa sa inyo ha? Ikaw kabalo ka mo basa. Kabalo man. Okay, so nami Bible ipanghatag na mo ni siya ang ihatag ng Bible. No, tungod kay kabalo man ka mo basa, imo anak kabalo pud mo basa no. So inyo ani siyang basahon no adlaw gabi. Aron masabtan ninyo kung unsa ang katuyuan sa Ginoo. Sa ato mga kinabuhi, kay ngano nga gipahimugso tanin kalibutan na. Nawa pa ang gid tani nagikuha tungod kay mahal day taniya. Di ba pring no? No na ikatuyuan bisan og mananagat lang ta, bisag mamawd lang ka, di ba? Sister, you know. Pero ang Dios dunay katuyuan sa tanan. Ngano hangtod karon natay mga bata nga himsog, naka-eskwela sila. Ana siya no. Tungod kay mahal taniya. So imo ning dawaton sa maayo nga kabubuton. Kaya kasing na mong gihatag ni. Nya kana nga Bible gikan pud ni sa among mga supporters po no. Kaya naay kana mga supporters nga naga-donate sa ilang Bible. Mo po na among ginahatag pud sa inyo ha. Okay, so kini nga sa 12 ka tuig na mo nagpuyo ipon din no. Kana 12 ka tuig na nga nag-ipon mo. So ang kining balaya di pa ni harag sa una no. Dili pa. Di parag. Unsay mga hinungdan nga nung naharag ning balaya? Posible Sige, kuhan. Kanina tingbalan nga makuha sa bagyo. may gugbagyo no. Kunya anon pud sa balod. Mo nang maharag siya. Mga kababayan no, mo nang lauya. Ang nahitabuan ni gihigtan na lang ilahang balay no sa PC na PC Dupluyo. No, aron lamang nga dili matumba ang ilahang balay.
So kunin mo lang taon, luoy ka ilang kahimtang. No? Luoy ka ilang kahimtang. Sa unang panahon sa among balay, kini murag arang-arang among balay kaniadto. Pero asa akong nakita ni no kining naharag pa niya ang ilang mga atop nagbusot-buslot na. So pag muulan posible gyud nga motulo diri. Mm. No. So ang Ginoo magapanalangin sa inyo tanan diri. Amen. 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 Okay. So dalaygon ang Dios. Nami ikatulo na mong i-share sa inyo ha. Ayaw ninyo sa imuang og kining dautan nga pagsabot no kun dili ang gusto namo nga bisan sa ginagmay namo nga mahimo amo pong i-share sa inyo ha. Aron nga kamo pod og kitang tanan malipay ta. No di ba no? Ayon yung butangi og Malaysia oy murag unsa man ni murag man tag nagpakalimos ani. No dili no tungod kay kinaiya na to sa mga Pilipino nga magtinabangay ta. Tama? Tama dyan. Tama pa no. Para karon sa inyong kahimtang diri sa kalanasan nga halos ang mga mananagat diri wala ka panagat tungod sa Hangin. hangin. So posible nara gyud sa balay. Naras ba lang? So wala income. Wala. No. So bisag kay nga nga pumagi maka sulbad-sulbad sa mga adlaw-adlaw na tong mga pagkinahanglanon. Okay no, so naa na din ni ang kuan mo na niri ang gamay nga bugas na puy tinapa, bitsaw, na kape gamay no. Okay, so amo pugya po nung ihatag sa inyo ha sa maayo kining malipayong nga kasing-kasing. Ingon nga kita mga Pilipino, no? Manaaman og wala basta ato mga kasing-kasing, no? Magtinabangay para sa atong tanan nga malipay punta. Okay? Sige. Salamat og dawata sa maayong Salamat. nabubuton. Okay? Salamat sa inyong paghatag og dako nga higayon sa pag-welcome sa amo ating kita. Og mga kababayan, gusto namo nga magpasalamat sa inyong tanan no sa inyong mga silent viewers no nga padayon nga magasuporta mo sa mga ka-parkers no tungod kay kining dili lamang paghatag og material nga butang para sa mga kaigsunan nato kundi bisan sa espirituhanong butang no naga-share mi para sila aron nga may mong balance ang tanan na dili lang sa material kundi sa spiritual nga bahin. Og kami naghangyo yung ka-parkers nga paki-subscribe, paki-comment, paki-share o paki-pindot sa notification bell o para ma-updated mo sa sunod na mo nga mga videos. So, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, ang Ginoo magapanalangin sa inyong tanan.